Bisan pag memorize nimo ang tanang seta sa Biblia, bisan pag kapila ka magkutlo sa nakasulat sa balaang kasulatan, kung wala ka masakop sa pundok ang gitukod ni Kristo, di gyud na mamahitabo nga mamahimo kang tinuod. Og dili pud pwede nga mulabaw ang tao kang Kristo eh. Ang tao, nanginaan naman nagmanuluwas, si Kristo mao man ang manluluwas. So dili pwede nga kanang mga nagtukod-tukod og ilahang mga pundok, pwede i-compare nato sa Ginoong Kristo. No. Kay again, kanang mga nagtukod-tukod og ilahang pundok, dili man na makaluwas sa tong kalag. For example, Ellen G. White, di man na makaluwas tong kalag na sila. Charles Taze Russell sa Jehovah's Witnesses, di man na makaluwas. Kinsa pa? Kibuloy, samot. Kinsa pa? Martin Luther, samot. Manalo, samot. Soriano, samot. Dili man na sila makaluwas, kaya dili man na sila maong manluluwas. Sa tinuod lang, wala gud sila katungod nga magtukod og ilahang pundok. Kay dili man silang manluluwas. Pero nga nagtukod man sa ilahang kaugalingong pundok isa tumong og tinguha nga kompetensyaan ang iglesyang gitukod sa atong Ginoong Kristo. So kanang mga tawhana nga nagtukod og ilang kaugalingong mga pundok, dili na to pwede itandi kang Kristo. Nga naman kay si Kristo usa, and at the same time, siya ang manluluwas. So, ang iglesyang iyang gitukod, nga mo ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, dili na ikatandi sa ubang mga pundok. Bisa pagkamo ni pinakabuutan tanan. Pero kung ang founder ninyo tao, biyain ninyo na, kaya wa may kaluwasan, bangkunan.